লাগি জীব কেবে কাহা নজর ঘুরি বুলে তো পছরে সঞ্জ আরে শ্বশুর পো কাঠিয়া ଆଉ ବୁଢୀ ଛେଳି ଦେଖୁଛ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇକି ରମ୍ପା ରମ୍ପି ହଉଛନ୍ତି ତମ ଦିଅଳଙ୍କର 6.5 ଇଞ୍ଚ ଉପରେ ଗଲୁ ଅଂଶ ଅଛି ରେ সঞ্জ সকালে লাগি জীব মতি কাহা আরে শ্বশুর পো কাঠিয়া তো বুড়ি ছাড়িকি কি মাড দেলু কি রে সে কোন কম্ফর কেମିତି বেন্ড করি করি কম্ফর হাত ଦେଇକି ଚାଲିଛି আরে শ্বশুর পো କିଛି କରୁଥିଲୁ ନା ତୁ କମ୍ଫର ପିଟୁଥିଲୁ ରେ ଶଳା ଗଲା ତା ବୋଉ ଆଜି ପିଟି ପିଟି ତାକୁ ମାରିଦବ ରେ ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ କଣ ନାରେ ନା ମତେ ଟିକେ ଛୁଅ ନା ମ୍ୟାଡାମ ତମକୁ ତ ଛୁଇଁଆ ଦୂରର କଥା ତମର ଯୋଉ ହୀରାକୁଦ ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ ଦିଟା ବନେଇନେ ନା ସତ ଦେଖିବା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଡର ମାରିଲାଣି ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଦିନର ସେଇ ଆଉ କି ରାତିରେ ଭେଇ ଆଉ ମୋ ବାଳକୁ ଲାଗିଲା ମତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ ତମର ଯୋଉ ହୀରାକୁଦ ପଛ ଡ୍ୟାମ ଟା ବନେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥିଲା ମ୍ୟାଡାମ তুমি জসমিন তেল ইউজ করছো না নড়িয়া তেল ইউজ করছো না দুইটা মিশাইকি পুরা সেମିତି পছটা বনিয়া ପାଇଁ পড়িছি বা বাবা সনলাইলে বাবা সনলাইলে 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 এ বাবা সনলাইলে বাবা সনলাইলে সনলাইলে দেখুছ বাবা কোন স্টাইল সলৌଛନ୍ତି বাবা তোমার 6.5 ইঞ্চ উপরে টিকে জস্ট টিকে গলু অংশ ଅଛି ଆଉ তଳେ গামুছা বেকর ବି ମଧ୍ୟ ଗାମୁଛା କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଡିଜେ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ବାବାଙ୍କର 90 ଡିଗ୍ରୀ ଛିଡା ହେଇଯାଉଛି ବାବା ତମେ କାହିଁକି ଦେଖିବା ବିକା ନେଇକି ବାବା ହେଇଯାଉଥିଲ ବା ତମ ତ ମାତାଜୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 90 କଣ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ଯାଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଭାଉଜ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ଶଳା ଡାକୁଣିକା ବାବା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି ତମ ବାବା ତମ ତଳିପଟର ବିଛୁଆଟି ଆଉ ନାଉଟଙ୍କୁ ପେଶିକି ବାଟଣ କରିକି ମାରିଦେବା କଥା ତଳିପଟର ବୁଝିଲ ନା